Hello mga budol pisot. Alay nag-request ba Aryo? Ano siya? Inapoy hamon loads ba? Inapoy hamon loads. Sabi mo, sulod daw o kuiba kung pisog pa ka. Taga-ati kag 1K. Kanay mo 1K dul. Tapos pa ito, isinda sa akong Gcash. Wala may kuiba doon dul. Ay, tama tayo dul. Sige dul. Hamon ta kadula. Antay bitaw di ano may hatag ha. Ay silingan na beta. Halata. Sige dol, ato na ko na dol. Hari mo, abi mo wala ka pa maninod. Kita na ko rin mo dol. Isugdud ko dol. Akon ta ka dol. Antay ka dula. Wala to na ko ng 1K mo. Pahamak tayo ka dol. Grabe. Pantay ka dol ah. Damay-damayan pag ko sa imong kalaki dol. Kabalo nga kuy babla sudlonin mo. Ay nako dol oy. Makagaw na dol. Sana man na oy. Mo request ka ni dili kuy ba noon? Kuy ba naman noon ni dol. Grabe dol. Undang doy. Ang kuy ba dol. Biskot. Kuy ba ni? Itang kadlok. Mana ko iba dul. Kita na dul. Isug man kay ka, wa ko ikaw bandol. Oh. Oh ikaw. Oh. Ako yung pastay dul. Mo ni. Doon sa nato be. Ito. Grabe. I'm crazy. Kasi may mga kwaliribitin. Istilan hindi. Request pa magod ng tibag kakali. Ayo. Luka pa dyan eh. Sinibitin. Ayo. Grabe ko ibaan eh. Luka lagi eh. Stilan. Sinibitin. Eka. Ano ko diri dol? Saan man idol? Muli na lang ko ani dol. Untang na lang ta. Magdala tag vlogger. Disud day mag-request diri pagyud. Oh, kita na dol. Request pagyud ka diri pagyud sa langob. Grabe bud kay. Dabda undang mo, pag-break na mo. Dati mo. Sunod dali. Sinibitin ba? Stidlan ni kuy ba na? Lala. Taka na po. Uy. Ando ka eh. Uy. Stilan undang tag-vlogger. Agin. Di makaya dol. Pas. Uli. Di makaya. Uli. Bahala na dol. Sunod na dol. Tandok. Yang akinon ko. Stilan. Sama to eh. Ang tag-vlogger ni. Pahamak kayo mo. Pahamak. Damay man tayo sa inyong kalaki dol eh. Makadol, mag-request na lang kayo kadol dito pa. Undang tag-vlogger oy. Kuya dol eh. Sige, di na dol. Bahala ka na dol. Gusto ka makatutri at tutri. Sabayan ta ka.